Nice, Jimmy! 7! Yummy! Go, Yummy! Ang sapana! Go to Manipon. Kulay pink! Sino? Sayang sa black shoot ever. 23. Jordan. Okay, game. Third personal foul. Ay, akala ko sabi ko sa'yo, pag gumatay tayo eh. Akala ko kasi yan. Tuwasan. Layup. And the basket for Tuwasan. Teka lang, wala pa. 1, 2, 72. 62. Go! Materas! Go! Go! Materas! Go! Materas! Go! Go! Materas! Go! Akala ko bumaba ang ring. Pero binasa lang po. Oo, kasi ganun ang bola. Ay, foul ever. Number 20. Second personal foul. Number 20. Manipon. Yummy! Perfect! Robles. Tingnan ko, itong Back to candy yung kulay. Madami yun. Listen! Walang tumulong. Walang tumulong. Go, Jimmy! Go, Jimmy! Go! Materials! Go! Go! Materials! Go! Materials! Go! Go! Materials! Go! Foul number 3. Blocking foul. Substitution. Manipon out. Bakumaw. Ano? First personal foul. Dati wala pa kayo sabot sa mga itsura nyo yan. Grabe yan din yung ragaling ko, office. Ako nga, naglabak pa doon. Tugo-tugo pa yung kamay. Grabe! Habe! Habe! Nagalit! Nagalit eh. Wala! Jumper. Thank you! And the put-up for 1, 2, 10 points. Go! Material!